ये बहुत बुरा है। That's too bad. ये बहुत बुरा है। That's too bad. कितना निराशाजनक है। How disappointing. कितना निराशाजनक है। How disappointing. इतना निराशाजनक है। That's so disappointing. इतना निराशाजनक है। That's so disappointing. अरे नहीं, कैसी शर्म। Oh no, what a shame. अरे नहीं, कैसी शर्म। Oh no, what a shame. बड़ी शर्म की बात है। It's a great shame. बड़ी शर्म की बात है। It's a great shame. ये थोड़ा निराशाजनक है ना? It's a little bit disappointing, isn't it? ये थोड़ा निराशाजनक है ना? It's a little bit disappointing, isn't it? यह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। It didn't live up to my expectations. यह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। It didn't live up to my expectations. अफसोस की बात है। What a pity. अफसोस की बात है। What a pity. क्या सुस्ती है। What a letdown. क्या सुस्ती है। What a letdown. निराशाजनक। What a bummer. निराशाजनक। What a bummer. यह एक उपद्रव है। That's a nuisance. यह एक उपद्रव है। That's a nuisance. मुझे लगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। I thought you could do better. मुझे लगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। I thought you could do better. मैं अपने जीवन में इतना निराश कभी नहीं हुआ। I've never been so disappointed in my life. मैं अपने जीवन में इतना निराश कभी नहीं हुआ। I've never been so disappointed in my life. यह उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि यह होगा। It wasn't as good as I thought it would be. यह उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि यह होगा। It wasn't as good as I thought it would be.